beach yan dito nag-beach? Na. Ayun, may nip. Hi guys, good morning. Welcome to my channel for today's video. Samahan niyo kami dito sa Wakada Beach. Yan yan, dagat maganda. Geraldine dyan. Guys, yan na meron na kaming tent. Lotion, babe. Si Geraldine yan, cute lang. Yan. Yan, galing doon. Maraming tao. Maligo na kami. Yan si Geraldine, doon na si Weng. Oh. Guys, yan yung dagat nila. Maganda doon si Geraldine pa si Weng. Yun, oh. Maganda kay malayo ang mababaw.黒い絹湾の持ち主の運転手の方、お戻りください。福井309黒い絹湾の運転手の方、大至急駐車場までお戻りください。Dami na tao. Tayo, Geraldine, mag-bis na tayo. Hindi pa yung beach. Kaya lagyan lahat sa kurma. Balik ka na. Pauwi na kami. Yan ang kuruma namin. Sunod. Sila doon pa. Yan yung beach. Doon. Beach yan doon. Dito kami nag-parking. Doon may bantay. Yan ang kalsada. Dito ako nagdaan. Diyan ka magdaan. Ay, dyan na pala si Geraldine.